Wala din yan remote. Oh, yan lang. Itadulog dito tayo may sinampayan. Ay kamu di dahil tuwa dito nila ako ngay sabot niya ito na sinumpayan ito wire di rin magana dito na monitor. Yan lang iwan kay remote. Kaya wala nga yung remote. Ang kukulit. Sige, alam nga kamu. Ivan Parungaw, step backward 3. No good. Pasok, alaki bounce para kay Ivan Parungaw. Gabriola. Ang bola makukuha pa rin ni Gabriola. Ipapasa to Parola, mabibitawan. Turnover for Dulag. The score is 3-0. Okay. Nandito na naman ang tanawan. Si Sar. Pasa sa ilalim. Ang bola makukuha doon ng big man ni Sinablo. Pasa to Bilyo. Bilyo to Dumaget. Pupunta to Bilyo. Perimeter jumper. Along 2. No good. Ang bola. There is a whistle. A foul for Nablo. Jorel. Baka naman. Nandito na si Cesar. Pasa in the corner to Ivan Parungaw. Kick out, cross pass in the wing. Nandito na sa gitna. Pasa to the short corner. MJ Parungaw, kick out to Cesar. Nandito na kay Ivan for 3. No good. Batan doon for the putback is good para kay MJ Parungaw. Nandito na Hanley Gabriola. Pasa to Parola. Parola attack sa gitna. Kick out. Pull up is no good for Nablo. Nandun nga kay Dumaget. Dumaget pass to Bilyo. Parola. Parola. Wala na. Shot clock violation para dito sa team ng Dulag. Siya ko bagayaan mga bunta Lorenzo Parungaw nandun na kay Tony T. Ginugulo ipupunta to Lorenzo, no good. Ang bola makukuha dito ni Parola, magmamadali. Pasa to Hanley Gabriola. Hindi nga lang kumonekta yung pasa mga idol. The score is 5-0. MJ Parungaw, pass to Cesar, nandun na in the corner fake. Ivan, pass to sa ilalim doon kay MJ. Nandun na kay to. Hindi si Lorenzo Parungaw pala doon, nasa ilalim. Puro mga Parungaw pala yung nakaka-score ngayon. Nakaka-score mo. Mga strip seal. Dumaget. Dumaget fake. Pass to Parola for 3. No good. Ang bola makukuha dito ni Nablo. Babangga fake. Block. Supalpal doon. Pasa. Nandun na kay Bilyo. Parola. Sa ilalim. There is a whistle. A foul for MJ Parungaw. The score guys 7-0. Para dito sa team ng Tanawan. Anong free throw pasok para kay Gabriola. 8 PM guys, championship. Pero baka mag-extend pa. Second free throw pasok pa rin para dito kay Hanley Gabriola. Si Sar. Nandito na kay Lorenzo Parungaw. Back to si Sar for 3. No good. Ang bola makukuha. Hindi na. Masasave dito. MJ Parungaw.
Parola, pastuhan ni Gabriola. Gabriola. Nandito kay Dumaget. Pasto Parola. Parola. Tubilio. Perimeter jumper. Short. Ang bola makukuha dito ni Lorenzo. Pasa dito kay Cesar. Cesar. Pasto Lorenzo. Nandito na kay MJ. 4-3 by Cesar. No good. Makukuha dito ni Hanley Gabriola. Traveling violation for Hanley Gabriola. Lorenzo, pass to Cesar. Ipupunta to Ivan. Cesar for 3. Hesitate. Layup. There is a foul for Nablo. Shooting foul. May da pa guys, second game ini. Pero di rin ako live. Palo versus alang-alang guys. Ay, balik. Unang free throw for Cesar. Pasok mga idol. Ay mulai guys, para mga brothers. Niyan pa. Second game, mga alas 8. Ngato Tolosa. Anila na kita guys. Parola, layup is good for Parola. Lorenzo. Pasto Cesar. Nandun na kay Ivan. Pasa sa ilalim. Ang bola. Huli. Parola. Papasa. In the corner, no look pass. Hindi nga lang on point yung pasa. Laumpasan dito na kay Tony T. Pass to MJ Parongaw. Easy 2 points para dito sa Tanawan. Gabriola. Pasa dito kay Dumaget. Dumaget. Tonarsa. Parola. Atake na naman. Layup. Isa black huli. Tingal. Laumpas nandun na si Ivan. Layup is good for Ivan Parongaw. Narsa. Tunat bola. Dire guys, quarterfinals, semifinals guys, buwas na. Linya Dulag, buwas na at semifinals. Narsa, 1-on-1 with Lorenzo Parongaw, their screen. Step back for 3. No good. Ang bola makukuha dito ni Cesar. Long pass. Nandun na si Ivan. Layup is good for Ivan Parongaw. Time out para sa team ng Dulag. Malaki na ang kalamangan dito ng Tanawan sa 4-15. 11 point lead for Tanawan. Doon sa San Roque Tolosa guys, battle of third ngayon guys. Battle for third, pero si Tony T nandito naglalaro. Sabi niya mamaya pa daw doon yung laro, pero baka sila ma-forfeit doon. Diri pa masabtan, yan na pala masabtan. Katapos din it mulay. Diri pa masabtan guys. Noraniyan pa guys masabtan ko ninot mga sulod ha. Semifinals. Lazar, pasa dito kay Hanley. Nandito na kay Rayban Narsa. To his brother, Riley. Their screen. Pass to Gabriola. Perimeter jumper is good for Gabriola. Lorenzo. Pass to Tony T. Nandun na. To the cutting man. Ang bola. Still. Nandito na si Lazar. Pass to Nersa. Magmamadali. Pass to his brother. Back to Nersa. Nersa atake. Pass to his brother. Layup. No good. Tip in. Wala. Ang bola tapik.
Doon palabas. Ayaw itira agad doon ni Raven. No? Takot siya. Tumira para gusto niya ipasa pa sa kanyang kapatid. Si Sarah. For 3, Ivan Parungaw, no good. Nandito na sila Sar. Lasar guarded by si Sar. Pupunta dito kay Hanley Gabriola. Nasa likod dito si Ivan Parungaw. Ivan, side step, play up, isa block. Ivan, stop. Lalabas muna, ipupunta dito to the point guard si Sar. 10 to shoot. Si Sar for 3. Bang! Got for 3 points for si Sar. Mukhang na yung ring dito mukhang iba na. Dito sa my left hand natin na court. Court. Thailand natin sa part 3. Sablay. Ang bola makuha dito ni Lorenzo. Nandito na kay Ivan Parungao. Ivan, pass to si Sar. Nandun na kay MJ. Pull up J. No good. Ang bola makuha dito na Raven Narsa. Lasar. Asan Rocket to guys. Pagka next game makatulo ito. For 3. Si Sar. Lazar rather. 3 points for Lazar. The score natin guys is 9-18. 8 PM pa guys. Championship nga to. Mahabol lang ito. Mahabol. John! Tawagan! Next game guys, Palo versus Alang-Alang. Pag manalo yung Tanawan, standing nila ay 3-2. Pag manalo naman yung Tulag, sila yung aabante for the first spot. Kasi yung standing nila is 4-1. Pag manalo dito yung Dulag nun. Hindi pa ipinapasok dito si Malibago ng Tanawan. Malabago is homegrown para sa Tanawan. Nandito na Lorenzo Parungao, pass to Tony T. Nandito kay Cesar, ipupunta to Lorenzo Parungao, easy 2 points doon sa ilalim. Grabe yung mga cut doon ng Tanawan. Lazar, 1-on-1 ni Cesar. Lazar pass to Bautista, perimeter jumper, no good. Ang bola makukuha dito ni Lorenzo. Pasa dito kay Cesar. Cesar pupunta to Tony T. And one play for Tony Tingala. Mismatch na mismatch talaga. Para dito. Nag-post ako guys ang championship game. Bonus free throw for Tony T. Sablay. Lazar 1-on-1 with Cañada. Their screen. Lazar pass to Sanyo. Pull up J. Perimeter jumper no good. But nandun. Put up back si Mr. Bautista. Cañada. Papasa. Nandito kay Malibago. Malibago atake tuloy-tuloy. Binangga yung lahat na player doon sa ilalim. Pero tinawagan ng traveling violation. Si Malibago dati sa Dulag to naglalaro. Pero ngayon nasa Tanawan na siya. Si Lazar pasa dito kay Bautista. Nandito na kay Narsa. Guided by Malibago. Narsa. Pass to Lazar. Lazar their screen for Bautista. Pupunta kay Raven Narsa. Babangga. Good for 2 points for Raven Narsa.
Tugma. Taga-tanawan na siya mga idol, si Malibago. Nandito. Pasa kay MJ, nakalusot doon. Layup, easy 2 points for MJ Parungaw. Lazar. 1-on-1 with Cañada. Lazar open for 3. Bang! Called for 3 points for Master Lazar. Cañada. Papasa dito kay MJ Parungaw. Nandito na kay Ivan. Sa ilalim to Tony T. Pasa. 3 seconds violation for Tony T. Score guys, 24-16. 24-16. First quarter pa lang tayo. 47 seconds. Lazar. Papasa. To Bautista. Ang bola makakuha. Dito ni Cañada. Nandun na. Tapik ang bola. Cañada. Nakalusot. Call for 2 points for Ekoy Cañada. Natapik na doon ni Lazar pero nakuha ulit dito ni Cañada. Lazar pupunta to Bautista but there is a foul for Cañada. Itong kanina plus 3 points. A foul for Cañada. Christian score kanina plus 3 points. Nersa. Napasayo dito si Malibago. There screen. Nersa. Step back. Papasa dito. Nandun na kay Lazar. For 3 again. No good. Ang bola makuha ni Sanyo. Fake. Pasa sa ilalim. Malit yung bantay. And one play. Mga idol. And one play. The score natin is 26-18. Back to 8-point lead. Para dito sa team ng Tanawan. Binababa ng Dulag ang kalamangan ng Tanawan for the bonus free throw pasok para kay Bautista. Ayan yan. Hindi pa yan yung Parungaw mga idol. Hindi yan napapagod mga idol, yung Parungaw brothers. Vergara, pass to MJ Parungaw. Quick release for 3. A lucky bounce for MJ Parungaw. The score guys is 29-19. 10-point lead for team ng Tanawan. Going for the second quarter na tayo mga idol. Going to the second quarter. May pa guys, palutera kalaban pero direct makakag-live. Do or die for team ng alang-alang mamaya. Ito do or die din para sa Tanawan. Pag matalo sila, laglag na sila mga idol. Pag matalo dito yung Tanawan. Pero pag manalo sila, there is a chance na sila pa yung manguna or sila pa yung makapasok. There is a chance gap na malaglag pa dito yung Dulag mga idol. Pag malaki yung kalamangan. Pag malaki yung kalamangan dito ng Tanawan, mag-upin mga 15. Ganyan, 15 or kahit 10 above, baka pwede pa, posible pa. Kasi yung standing
dito yung tanawan is 2-2. Yung alang-alang 2-2 na rin yung standing mga idol. Pag manalo sila, yung palo is 3-1, yung dulag is 3-1 din. Pag matalo sila ngayon, yung dulag matalo, mamaya matalo yung palo. Yung standing puro 3-2. 5 na 3-2 yung standing guys. 5 team na 3-2 yung standing. 5-3-2. Sa score ata sila magbabase ata dun. 3-2 sa score sila magbabase sa mga kalamangan. Niyan guys, championship niyan mahabol na laka dito San Roque, Tolosa. Shoutout nga da Balangega, Eastern Samara. Shoutout kan Brad Mayor Jade Agolio. If ginahalaw na nila itirandos, manager, assistant coach, mga coaching Para emulate San Roque Idol. Technical, magkarita ka mo, panit, Vince Bituron. San Roque. Pero may mula yan na guys sa Tolosa, battle for third place mga ano. Bakaykay guided by Kanyada. Bakaykay 1-on-1 with Kanyada. Bakaykay, there is a screen. Halos ng papasahan pupunta dito kay Briones. Perimeter jumper is good for Briones. Carl Briones. Back to 8-point lead. Nandito kay Kanyada. Pass to Malibago, pero there is a last touch for Briones. Nandun na kay Magalion. Pass to Kanyada. Kanyada pupunta sa gitna. There is a whistle, a foul for Bakaykay. First team foul. Kanyada pupunta sa gitna. Ibapasa to Vergara. Audibayra rather. Malibago for 3. No good. Ang bola tapik. Makakuha dito ni Dibayra. Dibayra pas sa Malibago. Nandun na. Atake Vergara. Reverse layup. No good. It's a block. Nandito na kay Bakaykay. Bakaykay. Cross. Spin. Fade away shot for Bakaykay. It's good for 2 points for Bakaykay. Ang dulag. Back to 6-point lead na lang ang kalamangan dito ng Tanawan. Kanyada. Papasa nandun na kay Vergara. There is a foul para dito kay one of the manager and Proglas Santos, Mr. Lamparo.
Nakamute? Sure ka ba? Nakakabati nga nera guys. Nakamute mga idol, nakamute. Dire guys, dire nakamute. Next game mga idol. Palo versus Alang-Alang, pero hindi na ako makapag-live mamaya para sa kanila. Malibago atake, there is a whistle. Sa baba pa lang. Foul for Brianas. 3 fouls. Score guys, 29-23. 6-point lead for team ng Tanawan. Malibago, pass to Magalion. Back to Malibago, atake, ipinasa, huli. Nabitawan din ni Navarro. Agawan ng bola. Makakuha dito. Hellball. Sa hellball. Bola kayo pag-start ka na. Tama na, yung pagtigang yan ang 7 quarter. Cañeda. Your screen, Cañeda cross. Traveling violation for Cañeda. Shoutout kan Bautiting. Nagkikita daw at Mayorga. Bakay kaya. 1-on-1 with Magalion. 14 to shoot. Part down 2. That's good. And there is a whistle. Foul. Basket. Foul. Horsepower. Ipon Tanawan, foul. Foul for Cañeda. Foul. Bola lagi lang. Ball position pa rin sa Dilawan. Score guys, 29-25. Apat ang kalamangan dito na ang Dulag. Ng Tanawan rather. Brionas, 1-on-1 with Malibago. Double team, ipupunta kay Navarro. Navarro atake. Pasa to Bautista. For the bang shot, no good. Makakuha. Inagawan pa. Navarro atras. Ipupunta dito kay Bakaykay. Bakaykay. Your screen. Bakaykay lulusod. Pull up J. No good. Ang bola makakuha dito ni Brionas. Pass to Bautista. No good. Sa kanya pa rin. For the putback is good para kay Bautista. Para dito sa Tanawan. Score mga idol, 29-27. Kailangan pumasok agad yung mga parungao na dalawa. Tanawan, no more timeout for the first half. Wala nang timeout dito ang Tanawan mga idol. Shoutout kan Darly from Burawan. Shoutout sa'yo idol. Shoutout kan Diming. Shoutout kan Elena Baganya watching from San Roque, Mayorga. Shoutout sa'yo idol. Kala. Shoutout ang Humunan Island. Kan Kit na doon sa ang cute ng summer lampas. Hindi na doon kukunin ni Malibago. Shoutout kan Eric De La Cruz. Paray ka, touch. Boy, ganito. Paray ka, touch. Shot clock 14. Tapos Darlene Gian Green. Team for life. Wala pa rin dito si Bambam Palanya. Pull up J for Brianas is good for 2 points. Deadlock na tayo. 29 all. Para dito sa
Dulag at Tanawan. Deadlock tayo. 29 na mga idol. For 3. Ivan Parungaw, no good. Makakuha doon ni Malibago. And one play for Malibago. Inside. Basket of Pirate. Shoutout kan Dexter Garcia watching from Mandawi, Cebu. Shoutout kan Ersel Bano watching from Tabon. Shoutout kan Dines Ribti Navarro. Nandito na kay Bakaykay. Warning for Bakaykay. Navarro atake, tuloy-tuloy. Pass to Bilio, perimeter jumper. No good, ang bola makakuha doon. Grabe mo, tataas na tao doon. Lorenzo, there is a foul para kay Navarro. Penalty na. Ingat to lang. Number 31. The score is 29-31. No? 2. Siya, bayan dito. Bayan ko ganda dito. Unang free throw for Parungao, Lorenzo Sablay. Shoutout kay Nadjer Zinyabe from Paranas. Shoutout sa idol. Bakaykay. Papasa to Carl Briones for 3. Bang! Carl Briones! Carl for 3 points. Back. Deadlock na naman tayo. 32 all. Score, deadlock. Pasa. Nandito na yung MJ. Pass to Lorenzo for 3. Bang! Lorenzo Parungao. Palitan ng 3 points mga idol dito sa Dulag. Leyte. Carl Briones. Magandang lateral defense doon. Ang bola mukhang sundot dito ni Vergara. Shot clock, 15. Shoutout kan Harold Uguyan. Bakaykay. Siya yung mag-inbound. Ipupunta. Tupuhinyo. What a fake. No good yung tira. Nandito na MJ. Pass to Lorenzo. To Ivan. Nandun na si Vergara. Perimeter. No good. Bakaykay. There's screen. Papasa. Nandito na kay Carl Briones. Reserve, foul. Briones. Pasa. Nandito na kay Bakaykay. Bakaykay. 1-on-1. Mahigpit yung depensa. There is a foul for Malibago. Alay, Maristro. Score guys, 35-32. Umaalanganin. 30 fouls. Puhinyo. Nandito na kay Bakaykay. Bakaykay. Pasa kay Bilio. To Puhinyo. Puhinyo atake sa gitna. Nakalusot. Layup is good for Puhinyo. Hindi nabantayan doon ni Lorenzo kasi sumundot siya. Kaya iwan yung depensa niya mga idol kay Puhinyo. Cesar. Papasa. Nandun na kay Lorenzo. There is a double foul doon. Bilio. Bilio at Tony T. Double foul doon sa ilalim. Siman, ari ng tubig. Okay. Okay, may ball control man kita. May daman kita ball control. Bola Tanawan. Babalik dito si Hanley Gabriola. Okay. Pupunta kay Lorenzo. Hook shot is good for Lorenzo Parungao. A foul for Briones. 37-34 and when play done. 2.
Nomor timeout kanan. May na pausa. Bakaykay, 1-on-1. Dito. Mr. Parungao. Bakaykay. Atake. Pasa. Ang bola makukuha pa rin dito ni Bakaykay. Bakaykay. Pull up J. No good. Makukuha dito ni MJ Parungao. MJ. Nasa likod. Ipupunta kay Lorenzo. Nandun na kay Ivan. Atake. Pass to Cesar. A foul for Puhinyo. Penalty situation na. Salad ka na Limbuna. Nakasuporta sa kanyang palalabs. Waray guys. Mulay Mayorga. Bayang buwas. Kung nirat makasakubit. Semifinals. Makakadto ako guys. Championship nga ito. Unang free throw pasok. Para kay Cesar. Second free throw, pasok pa rin para kay Cesar. May the next game, idol. Next game. May the pa yung next game guys, pero di kita makag-live. Parola, pupunta to Williams. Bombay. Their screen. Hanap ng papasahan. Nandito kay Puhinyo. Puhinyo. Attack sa gitna for the third drop. No good. Ang bola nandito na Lorenzo. Pass to Cesar. Cesar. Atake na iwan ang bukas doon. Layup is good for Cesar. Parola. Masusundot, ipupunta sa ilalim. Makuha dito ni Parola. There is a whistle. A foul for Cesar. Oscar mga idol. Shoutout kan John Robert sa palaran na. Shoutout kan Martial. Palapas. Parola. Pass to Hanle. Pull up J. No good. Pero may foul doon para kay Lorenzo Parungao. Pushing foul. May na guys, battle of third at Tolosa, kadto na kamo. Para next game, kita-kita nga to guys sa Tolosa for the championship game. Bilio, unang free throw. Pasok, mga idol, para kay Bilio. Second attempt for Master Bilio, pasok pa rin. Third. 35 pala. Ang bola, sundot, nandito na kay Parola. Parola na mamadala. Parola tuloy-tuloy, no look pass to Bombay Williams. No good yung layup. Nandito na kay Cesar. Pasa to Ivan, open for 3. Bang! Ivan Parungao. .36 na. There is a foul. A foul for number 72, Bombay Williams. Back to 9-point lead. Lumalaki na naman ang kalamangan dito ng team ng Tanawan. Sila talaga. Yung Yamada dito for 3. Ivan Parungao, no good. Ang bola makakuha dito ni Bombay. Pasa kay Parola. Parola atake. Pass to Bombay Williams. Babangga. Layup. Isa block. Nandun na kay Bilio. Pass to Puhinyo. Puhinyo atake. Layup. No good. Ang bola tapik. Makakuha doon ni Bilio. Pasa to Bombay Williams. Nandito na kay Puhinyo for 3. No good. Gabriola. Pull up wala. Nandun na kay Lorenzo Parungao.
Pull up J. No good. Ang bola makakuha doon ni Lorenzo for 3. Bang! Lorenzo Barongao. 3 points. So malaki na naman ang kalaman. 36-48. 36-48. Escarnat. Kaya ano? Dalawan. Shoutout kan Piel Yan Assist. Shoutout kan Pidoy Arpon from Basay Summer. Simulod na rin. Yan na pala. Ibi-boy. Awi, ano? Oo. Shoutout kan Engineer Clear Borilla. Happy birthday kan Engineer. Ada na. Alas 8 guys, championship game nga to. Shoutout kan Embet Mokya Kamba. Shoutout sa'yo Kuya Embet Kamba. Shoutout kan Jason Aerospace. Sa mga gusto mag-send guys ng Gcash baka naman mga idol, you are accepting any amount of Gcash. Yung Gcash number na sa ating caption. Pasa, nabitawan ng bola, nandito na. Makuha dito ni Riley Narsa. Pasa kay Parola. Parola cross. Pasa doon sa ilalim. Turn around siya. There is a foul for Cesar. Penalty number 4 Cesar po. Sa 3 point na pero ipang tinawag. Ano? Saya. Bautista. Walang free throw pasok for Bautista mga idol. Ano ka ba? Ayaw niya. Shot! Ayaw. Hindi pwede. Nandito na kay Cesar. Wala. 3 point. Iyo parang Reserve. shot. Cesar. Siya magdadala ng bola. Guarded by Parola. Ipupunta kay Lorenzo Paronga. Nakadikit yung depensa doon ni Bombay. Nandito na. Papasa. Huli nga lang dito ni Bombay. Intercepted. Ang pasa. Makakuha dito ni Cesar. Cesar. Pasa kay Lorenzo. What a pass to MJ Parongao. Good for 2 points. By Master MJ Parongao ng Tanawan. Nandito na si Mr. Parola. Guided by Cesar. Their screen for Yanyan Bautista. Parola. Hesitate na 3. Pupunta kay Williams. Williams sa atake. Mabibitawan ng bola. Traveling violation call by Mr. Referee. Anaon sa bala. Reserve. Shoutout ka Nilo Lobio. Gubanco from Sisig Republic. Nandito na si Cesar. Pasa in the corner for 3 open. Ivan Parola no good. But MJ Parola for the putback wala. Nandito na si Parola magbabadali. Parola on the way. Parola for the floater no good. Ang bola makakuha dito na Mr. Ivan Parola 1-on-1 with Raven Narsa. Nandun na kay Lorenzo for 3. No good. Nandito na si Riley magmamadali. Riley Narza atake. Tuloy-tuloy. What a pace. Play-off. No good. Makakuha doon. Napunta sa labas para dito kay Parola. Ano? Dimple? Oo. Shoutout kan Bilin Superio. Nandito na kay Cesar ang bola. Pass to Lorenzo. To MJ Parongao. Guarded by Gabriola. Atras. Ipupunta to Tony T. Tony T for 3. Bang! Tony! Tingal!
Hahahay! Mr. Tony T. Lazar. Nandito na. Lazar guarded by Cesar. For the floater, no good. Tapik ang bola makakuha. Dito. Ni Tony T. Kaya pasa sa kalaban nga lang. Rylaner sa pull-up J. No good. Makakuha doon ni Bautista. Bautista, babangga. Ablak, huli. Ang bola makakuha. Dito na MJ Parungaw. Pasa kay Cesar. Magmamadali. Cesar. Stop. 5 seconds to shoot. Cesar atake. 4-3 for Cesar. Boom! Cesar. And on the second quarter. Ha? Oo. Ato man ako service? Shoutout kan Pulse Kapili, one of the founder han Pabalhas. Tama. Marisyo. Shoutout kan Bilen Superior. Shoutout kan Hope. GOC ba Asis? Shoutout sa'yo Hope Asis. Shoutout kan Sean Edward. Kami nung po. Shoutout sa'yo idol. Shoutout kan Kagawad Edgar Panso. Kalag. Shoutout kan J-Boy Abasula. Happy birthday sa'yo J-Boy Abasula. May classmate na gwapuhon sabang dulag. Shoutout kan Richard Pedrosa watching from Europe. Sa mga gusto mag-send guys ng Gcash baka naman shoutout na natin mga sponsor guys. St. Therese Maternity Clinic. St. Therese Maternity Clinic located along the highway of San Jose Dulag, Leyte. Ang mga gusto guys yung libre na paanakan pakatulak mo mga idol galing kay Sir Dondon pala niya nag-send pala yun sa ating pang-load natin mga idol. Shoutout kan Yep Joe Hardware and Construction Supply. Yep Joe Hardware and Construction Supply. Shoutout. Ang mga gusto guys kuhanan nira mga hardware, mga construction supply, kuhanan niyo konta ka lang niya yan page kan damot na materyales ito yung papalit. Yep Joe Hardware and Construction Supply mga idol. Yep Joe Enterprises. Shoutout kan Kulin Paliharo. Ha? Shoutout kan RJ Esponga and Ray Senyase. Kalag. May deposit guli na. Para makuha Kautro naliwat. Shoutout and Yorens Put to Go. Stall number 29 dito sa plaza mga idol. Punta na kayo. Sa mga gusto mag-inom dyan, punta na kayo sa stall number 29 Yorens Put to Go. Kanin kay Madam Yorens de Bara. Ang mga gusto guys yung food paluto package, konta ka na niyo yung Madam Yorens de Bara and Yorens Put to Go. Shoutout ang Kalupas Family Hantalisay. Sa mga gusto mag-send guys ng Gcash, any amount accepted mga idol. Baka naman may mag-send dyan. Shoutout kan Jimaima. Shoutout kan Jimaima. Shoutout kan Flying Bomb.
Hindi naglalaro. Pabibo pa ata dito si Flying Back. Shoutout kay Polds Kapili. Shoutout kay RG Sayong. Kaloka. Shoutout kay Lawrence Machina. Shoutout ang mga tanan na mga kagara hit dilag. Reunionera hit Agosto 31 mga. Shoutout kan Jewel ka Indoy. Shoutout kan Brian Palaw. Shoutout kan G sa Manak po. Shoutout sa iyo. Shoutout kan Lance Mercader. Shoutout. Oray ito ba nga na plaza guys? Radar sa tira mga kwan. Kaya yan guys. Yung mga Parungaw Brothers, mga presko yan. Kahit ilang laro yan, kaya yan. Shoutout ako sa pit. Shoutout kan Dags Moreno. Shoutout kan Lasarte, RG Chris, watching from Bye Bye Santa Cruz. Shoutout kan Junard Kalungkutan. Shoutout kan Vicente Tumandao, watching from Buntay. Hindi naglaro guys, bambang pala niya. Back to the ball game for the third quarter. Nandito na kay Lazar. Lazar, pass to Briones. Their screen. Briones, back to Lazar. 10 seconds to shoot. Lazar. Atake, pull up J. No good, makakuha dito ni Lorenzo Parungao. Lorenzo. For 3. No good, ang bola makakuha dito ni Carl Briones. Carl Briones magmamadali. Babangga ang bola. Nandito na kay Lorenzo. Steal. Riley Narsa. Pass to the perimeter shooter. Sanyo. No good. Cesar. Guided by Lazar. 1-on-1. Cesar. Papasa to Ivan Parungao. Ivan alone 3. No good. Ang bola makuha dito. Tinapik. Still nandito na si Lazar. Pasa kay Riley Narsa. Lumipad. Ayaw na. Sumabay doon. Semester Cesar. Cesar pass to Ivan Parungao. Ipupunta kay Tony T. 1-on-1. Doon. Pull up J. For the bounce shot is good para kay Tony T. Lazar. Papasa to Riley Narsa. Step back. Pull up J. Perimeter jumper is good for Riley Narsa. Cesar. Guarded by Lazar. Cesar. Ipapasa nandun kay Moy Moy. Pasa kay Cesar. There is a foul and one play. Mga idol, a foul for Riley Narsa. There is a and one play. Cesar going to the free throw line for the bonus shot. Cesar, pasok yung bonus free throw mga idol. 60-42. 18-point lead for team ng Dulag. 60-42 guys. 18-point lead for Tanawan. For 3. No good. Ang bola makakuha dito ni Bautista. Back to Riley for 3. Wala pa rin mga idol. Nandun na kay Sanyo. Sanyo spin. Steal ni Cesar. Nandito na kay Ivan Parungao. Lane violation for Ivan Parungao. Score is 60-42.
Third quarter, 7 minutes and 31 seconds remaining time. Lazar. Pupunta dito kay Briones. Babangga. Briones. Andito kay Lazar. Lazar. Babangga. Ipipilit doon. Good for 2 points for Lazar. Pinagpag yung depensa doon ni Cesar. Nandun na si Ivan. Alam ng papasahan. Ipupunta dito. Turnover. Dito. Kasi baka nila pula. 44-60 score natin mga idol. Back to 16 point lead ang Kalamangan dito ng Tanawan. Lazar. Pass to Carl Briones. Guarded by Parungao. For the pull up. No good. Ang bola tip. Nandito na Lorenzo. And there is a foul mga idol. Oscar guys, 60-44. Cesar, 1-on-1 with Lazar. Cesar, pasa to Ivan Parungao. Nakadikit dito si Navarro. Nandun na kay Tony T. Nabitawan ng bola. Isundot doon. Nandito Lorenzo. Pasa to MJ Parungao. 1-on-1 with Sanyo. MJ Parungao pull up. No good. Nandun si Lorenzo for the clean up. That's good. Basket lang mga idol. Back to 18 point lead. Lazar. Lazar. Pasa dito kay Briones. Nandun na kay Bautista. Step back. Pull up J. No good. Ang bola pick. Papunta kay Lorenzo. Nandito na kay Ivan Parungao. 1-on-1 with Navarro. Ivan makakalusot. Pull up. No good. Ang bola makukuha dito ni Navarro. Navarro nagmamadali. Navarro sundot doon. Lazar. There is a foul for Cesar. Magpapahinga muna dito si Lorenzo Parungao mga idol. Score natin 62-44 lamang dito. 63 na pala. Kasi may bonus shot pala kaganina. Navarro, pass to Parola. Parola. Pupunta dito kay Hanley Gabriola. Perimeter jumper. No good. Ang bola makakuha dito ni Malibago. Malibago double team doon. Malibago. Siya na yung magdadala ng bola. Atake tuloy-tuloy. There is a foul. Sir guys, lumalaki lang. Lalo dito. Ang Kalamangan ng Tanawan. Malibago. Pass to Magalion. 1-on-1 with Pilio. Back to Malibago. Guarded by Parola. Malibago atras. There is a screen. Yung gagamitin. Malibago itinulak doon. There is a offensive foul for Malibago. Latado liwat. Parola. Pass to Navarro. Navarro. To Bilio. Back to Parola. Pupunta kay Hanley. Pull up J. No good. Nandito na kay Magalion. Pasa kay MJ. Nandun na kay Malibago. Malibago. Pupunta to MJ Parungao mga kalabaw. Pull up. No good. Nandito na. Puhinyo, pass to Navarro, nandun, back to Navarro, pull up J, no good. Puhinyo, wala pa rin. Hanley, wala pa rin mga idol. And there is a foul for Navarro. Patera.
31 tulo. Malibago. Papasa to MJ Parungao. Manipis yung bantay. Makukuha dito ni Bilyo. Papasa po inyo. Nandito na kay Parola. Parola. Guarded by Vergara. Your screen. Parola tuloy-tuloy. Ipapasa. Pero napunta sa mga paa. Mukhang si MJ upo muna. 9 to shoot. 9 to shoot. 9 seconds to shoot. Still. Ang bola nandito na kay Ivan. Pasa. Nandun si Magalion. Hindi nga lang nasalo ni Magalion. Dulag. Escar guys 63-44. Shoutout kan Gilmore Hats. Next game mga idol. Next game is Palo versus Alang-Alang, pero hindi po tayo makapag-live. Pupunta tayo sa Tolosa Leyte for the championship game. Shoutout ang Barangay Katipunan. Pero yun watching galing kay RJ Bisa. Third quarter tayo guys. Third quarter. Malibago ang sinayang nagdulag. Sinayang. Bagat duster. Bagat duster. Parola, nandito na. Navarro, pass to Puhinyo. Puhinyo, pull up J. It's good para kay Puhinyo. Vergara, ipupunta kay Malibago. Si Malibago na yung mag-set ng play. Malibago, pass to Vergara. Back to Malibago, nandun na sa ilalim. Si Magalion, pull up J. It's good for Magalion. Parola, pass to Navarro. Navarro, babangga. Ipapasa kay Parola. Nandun na kay Puhinyo. 4-3. No good. Ang bola makuha dito ng Vergara. Vergara, pasa kay Arsena. Turnover. Parola. Guarded by Vergara. Pass to Navarro. Navarro atake. Magandang sundot doon. Pupunta kay Puhinyo. A-block. Puhinyo pa rin. Pasa, tapik. Nakakuha dito ni Puhinyo. Diba, pasa, tapik na naman doon. Turnover, nandito na kay Malibago. Malibago. Pasa to Ivan Parungao. Open for 3. No good. Makakuha doon ni Gabriola. Pasa dito kay Parola. Parola to Gabriola. There is a foul na para kay Malibago. There is a substitution. Shoutout ang mga taga-Dulag. Galing kay Mel de Paz. Finals is 26 guys. Third quarter tayo mga idol. Score is 46-65. Lamang dito ang tanawan ng 19 points. Narsa. 1-on-1 with Vergara. Their screen. Narsa atake. Layup is good for Riley Narsa. Malibago. Atake. Tuloy-tuloy. Layup is good for Malibago. Dito na Lazar. Lazar. Atake. Lumipad. Binale. Layup is good for Lazar. Arsena. Dribbling the ball. Ipupunta kay Vergara.
Vergara, atake sa gitna. Layup! And one play for Vergara. Score guys, 69-50. 19 point lead for team ng Tanawan. Unang free throw for Vergara. A bonus free throw rather. Pasok para kay Vergara mga idol. Back. Nandito na. 20 points na. Yung pinakamalaki na kalamangan dito ng Tanawan. 1 minute and 50 seconds remaining time. Narsa for 3. Bang! Riley Narsa. Si Riley lang talaga yung offensive player ng Dulaga. Siya yung inaasahan na pupuntos talaga para sa Dulag. Malibago ang bola, makakuha De Baera, pull up J, no good. Makakuha dito ni Bilio, nandito na Kalasar, pasa kay Riley Narsa. Riley cross, stop, pass to Bilio, nandun na sa ilalim. Hanley Gabriola, good for 2 points. Back to 15 point lead, a 5-0 run para dito sa Dulag noon. Vergara, guarded by Lazar. Vergara. Alam ng papasahan. Ay pupunta kay Malibago. For 3. Pamatay. Hindi. Makakuha dito ni Lazar. Ipapasa kay Riley Narsa. Magmamadali. Riley. Tuloy-tuloy. A block. But there is a foul for Malibago. Sabi ni Riley, magkakampi tayo noon. Pero ngayon hindi na. Kalaban na kita. Kaya kahit sinong sumabay, papantayan ko. Magla-live guys San Roque. Magla-live kita mahabula. Unang free throw for Riley Narsa. Pasok mga idol. Back to 14 point lead na lang ang kalamangan dito ng Tanawan. At si Malibago mukhang pang 3 na ata or 2 yung foul. Second free throw for Riley Narsa. Pasok pa rin mga idol. Dito Riley Narsa. Andito na Malibago. Guarded, makakalusot. Papasa to Arsena. Nandun na kay Vergara. Steal. Pero counter steal. Pero may tulak dito ni Ikoy Cañada. Sorry, 70-57. Shoutout kan Jake Inalisan. Shoutout kan Riley Jarek Narsa. Shoutout ani mga pre. Jay Glynn, Jay Leandro, Jay Andrew. Watching from Tacloban. Free throw. Pasok para kay Lazar. Yan na, clarification. Basket. Second free throw para kay Lazar. Ay. Pasok pa rin. May mulay guys. It palo. 11 points lead na lang ang kalamangan dito ng Tanawan. Vergara. Guarded by Lazar. Vergara. Pupunta kay Malibago. 1-on-1 with Gabriola na naman. Pasa to Cañada. Cañada to Arsena. Open si Malibago for 3. No good. Ang bola makakuha dito ni Gabriola. Gabriola. Pasa, huli ni Arsena. Nandito na kay Vergara. Pass to De Baera. Pull up J. No good. Makakuha dito ni Lazar. Nandito na Hanley Gabriola. Hanley. Pasa kay Lazar. Nandun na kay Bautista. Yan. Turn around. Fade away. No good. Long pass. Cañada. Pull up floater. Rest goal for Ekoy Cañada.
quarter. 72-59 score natin. May malay guys, ISP at San Roque Tolosa, mga Bulagita, mga ano. Shoutout install number 29. Diner na Ortega, and your order nga available. At Lag Plaza guys, galing kay Ma'am Yorens de Bayra. Install number 29, Yorens, put to go mga idol. Install number 29, Yorens, put to go. Punta na kayo mga idol sa Yorens, put to go. Hindi lang inom at barbecue yung meron din rin silang short order at family package. Going to the fourth and final quarter tayo. Shout out ang ating live sponsor Sky Cafe and Access Electrical. Ang mga gusto magkanto guys sa Sky Cafe, pakato na kamo at to have bye bye mga idol. Sky Cafe Tulaha bye Sky Cafe, mga pingan to pag chill guys, lalo na kung saka na ginsaktan hanimo ex, pagato na ka mo Sky Cafe para magmuni kasi maganda yung tanawin doon sa Sky Cafe, lalo na pag umaga. Shoutout kan Buswini Mil, baka nanonood ngayon. Shoutout kan Lorenzo Parungao, nanonood ng kanyang chika baby na si Bona. Si Sar 1-on-1 dito. Si Sar pupunta to Ivan Parungao, guarded by Parola. Ivan 1-on-1 behind the back. There is a foul mga idol for Parola. Shoutout kan Angel Quijano. Siya na foul. Nandun na kay Tony T. Guarded, di pupunta. So Ivan Parungao still. Yung Parola. Pasa kay Puhinyo. Nandito na kay Puhinyo mga idol. Puhinyo. Pasa. Turnover. Nandito na kay Lorenzo Parungao. This is fourth and final quarter. Cesar guarded by Puhinyo. Cesar. Ang bola still. Nandun na kay Parola. Tuloy-tuloy. Layup is good for Parola. Pasa. Nandito na Lorenzo. Double team. Nandun na. Ang bola makakuha ni Sanyo. Pasa. Dito ay Puhinyo to Parola. Parola to Yan Bautista. Layup. Supalpaldo na ng nuno sa punso. Mr. Tony Tigal. Shoutout kan Bornex Dasnugal. Perimeter jumper for Sanyo. Pasok na mga idol. 9-point lead na lang ang Kalamangan dito ng Tanawan. 72-63. 9-point lead na lang ang Kalamangan para dito sa Tanawan. Sa mga gustong mag-send dyan ng Gcash, baka naman any amount accepted. Shoutout sa nag-send ngayon ng Gcash, maraming salamat po. Kahit maliit, okay lang sa akin. Shoutout mga nanonood ngayon mga idol, shoutout sa inyo. Shoutout ang Tanawan number 77. Next game dito guys is Palo versus Alang-Alang. Pero hindi po ako makakapag-live. Pasensya na po. Tagduha na lang yung timeout. Both teams. Ivan Parungao. 1-on-1 with Parola. Ivan, pasa dito kay Cesar. Atake, there is a foul doon for Puhinyo. Cesar on the free throw line for 2 shots. 13 fouls. 2 personal fouls.
Unang free throw para kay Cesar. Pasok pa rin. Kahit sobrang dami doon. Yung taga Bugaw. Kay Lance Cesar. Second free throw. For Cesar, pasok pa rin mga idol. At tiningnan ni Cesar doon yung mga bumubugaw sa kanya sa pagtira ng kanyang free throw. Parola, their screen. Parola cross. Papasa dito kay Bautista. Ipupunta kay Sanyo. With a hook shot, no good. Ang bola makakuha dito ni Tony T. Nandun na. Kay Lance Cesar, 1-on-1. Dito ni Parola. Cesar. Maganda. Depensa doon. Pero mapupunta kay MJ. Pull up J. Quick release. Pasok yan para kay MJ Parungao. Back to 13-point lead na naman ang Kalamangan dito ng Tanawan. Parola. 8 minutes remaining time for 3 Parola. No good. Ang bola makakuha. Sa pick mapupunta. Kay Briones babangga. Layup. There is a whistle. Shout out kay Jibon Canyaso. Number 4, upat. Next game mga idol. Palo versus Alang-Alang, pero hindi na po tayo makakapag-live. Unang free throw for Carl Briones. Pasok. Second free throw for Carl Briones. Pasok pa rin. Nakalusot ang bola. Lazar guarded, ipupunta dito kay Narayle Narsa for 3, no good. Ang bola makukuha ni MG Parungao. Nandito na kay Ivan Parungao, guarded by Narsa. Their screen for Tony T. Atake, Riley Narsa, tuloy-tuloy. Pass to MJ, open for the 2 points. Back to 15-point lead mga idol. 78-65. Lazar, guarded by Vergara. Ipupunta dito kay Riley Narsa. Pasa kay Briones. Briones sa atake sa gitna. There is a foul para kay Lorenzo Parungao. Number 11, Doha. Lazar, guarded by Vergara. Lazar, steal yan! Huli ni Vergara! Layup, no good. Vergara pa rin. Pass to Lorenzo, no good, but there is a foul. Mga idol, a foul for Bilio. First shot. So guys, 78-65. Baw ng free throw, pasok. Second free throw, pasok pa rin. 80-65, back to 15-point lead na naman. Lazar, there is a foul. MJ Parungao. Three team fouls. Tapik ang bola.
12 to shoot. Pareonas. Fake. Pasa dito kay Lazar. Guarded by Vergara na naman. Masusundutan na naman ata. Andun na. Pero nakatuloy si Lazar. God for 2 points. Ayaw dul. Hindi dula. Ayaw dito. Harani. MJ Parungao. Ipupunta dito kay Ivan Parungao. 6 minutes and 10 seconds remaining time. Their screen. Ivan for 3. Ivan Parungao. No good ang bola. There is a foul para kay Briones. Number 8. Warning for penalty. Briones for personal foul. For personal foul. Lorenzo. Kali by Briones. Wala na sa block. Ay, kasi kaklaro din niya. For personal foul. Kuhat mo na. Briones. 14 itong Maramat Pandara. Ano ito? Maramat Pandara na niya ang himbasiran. Sige. Ivan Parungao ipupunta to Vergara. Vergara. Papasok to MJ Parungao. Babangga mga ngalabaw. Spin! Open na open doon. Goal for 2 points for MJ Parungao. Lazar. Atake. Ipapasok to Bilio. Pull up is good for Bilio. Ari dulit di score. Ay pag kinuha Igbaw. Daw uulan na ata mga idol. Ivan Parungao for 3. No good. Tapik. Makukuha doon ni Lorenzo. A block. Supalpal doon ni Hanley Gabriola. Ivan. Siya yung mag-i-inbound. Ipupunta to Lorenzo Parungao. Lorenzo to Ivan. Atake to the left. Ang bola makukuha pa rin ni Ivan for 3. No good. Ang bola makukuha ni MJ Parungao. Put the putback is good. Nandito na kay Lazar magmamadali. Lazar. Atake. Pupunta to Puhenyo. Supalpal kahuli. Balboon. Yan Tony T. Score guys, 84-69, 15 point lead for Tan-Awan. Open lang at ano. Shoutout kan Julo. Mukhang uulan pa ata dito mga idol. Next game, Alam versus Palo. Parola. It's a block. Supalpal doon ni Lorenzo. Nandito na si Vergara. Stop. Perimeter jumper. Paborito na tira sa Blaya. Nandito na si Riley Narsa. Cross. Babangga. There is a foul para kay MJ Parungao. Warning for penalty pala.
Shoutout na natin live sponsor mga idol. Sky Cafe and Access Electrical. Marinoy 3. Parola, tapik ang bola, makukuha dito na MJ Parungao. Mulay pa nirang at to. Pero diretun pin nga po eh. Ivan, atake, left hand layup is good for Ivan Parungao. Andito na Riley Narsa. Pasa, Tubilio. Nandito na kay Riley for 3 again. Bang! Riley Narsa. Ivan. Ipapasa to Tony T for 3. No good. Ang bola makuha ni MJ. Pasa to Lorenzo. Layup. There is a whistle. A foul. Nasa nakabangkot. Natira Tony. Sablay. Yung free throw doon ni Lorenzo para Riley na rin siya magmamadali. Riley. There is a foul for Ivan Parungao. Both teams penalty. Tag-2 pa timeout. Riley Narsa. Unang free throw. Pasok para kay Riley. Usanala. Pasok pa rin. Ivan. Yung pasa lang dito kay MJ Parungao. May pupunta. To Lorenzo. Tuloy-tuloy. Layup. No good. Ang bola makakuha doon. Yung number 11. Riley Narsa ng mamadali. Riley. Stop. Fake. Papasa. Briones. Pull up J. No good. Makakuha ni Tony T. Nandito na kay MJ Parungao magmamadali. MJ. Pull up. There is a foul para kay Mr. Parola. Score guys, 86-75. 86-75 man. Ay pagambuya gitu. Unang free throw, hindi nga lang pumasok pa. MJ Parungao, no good, makakuha dito. Nandito na kay Briones. Pasa kay Riley Narsa. Riley. Cross. Fake. Babalik kay Riley. Layup. Sit the block. Makakuha dito ni Sanyo. Pass to Carl Briones. Fake. Atake. Pull up. No good. Makakuha ni Lorenzo. Long pass. Nandito na si Ivan Parungao. Left hand layup is good for Ivan. Lumalaki ang kalamangan dito mga idol. Nandito na kay Carl Briones. Pasa kay Parola. Parola attack sa gitna. Fake pass. Pinasa. Pero huli. For 3, Briones. No good. Air ball for Briones, mga idol. Buat crossover natin. Ivan Parungao tuloy-tuloy. Layup is good for Ivan Parungao. Lampas nandito kay Carl Briones. Lumipad. No good. Makuha pa rin. Carl Briones.
Riley Narsa for 3. No good. Ang bola makakuha doon ni Tony T. Vergara. Pasa dito kay Ivan Panungao. Nandun na. Kay Lorenzo for 3. Lucky bounce for Lorenzo Panungao. Grabe na. Tambakal na. 20 points na ang kalamangan dito ng Tanawan. Timeout, Bulak. Naturo na mga idol. Next game, prepare. Two minutes remaining time. Nandito kay Lazar ang bola. Lazar for 3. No good. Makakuha dito na MG Parungao. Ipupunta to Ivan. Ivan Parungao. Guarded by Narsa. Ivan. Mga nagdepensa dito ng Riley. Ivan cross. Atake. Huli. There is a whistle. Los bola. Sige. Sige pa na. Kaya bisas dire. Los bola. Apa? Rinod pa yung guys. Auran na. Narsa. Auran na guys. Sipunan kita ini. Lazar. Pasa doon kay Briones for 3. No good. Makakuha. Nandito na kay Cesar. Cesar may pindaklap. Pupunta. Layup is good para kay Tony T. Lazar ipupunta kay Carbriones. Nandito kay Narsa. Alone 3. No good. Malaki. 20 points ang MJ Parungao. Ivan Parungao. Papasa din kay Cesar. Easy 2 points for Cesar Don. Naura na talaga guys. Di rin na kaya. Magulab na lang ito at final score. Sebelum pa kami ito na. Sige, padayon lang. Sino? MJ Parungao. Tony T for 3. No good. Makakuha ni Tony T pa rin. There is a foul. Unang free throw, no good for Tony T. Second free throw for Tony T. Pasok na. 98-75. Lazar. Pasa. Good for 2 points for Briones. Nandito may Malibago. For 3. It's a block. End of the ball game. Final score guys is 98-77. 98-77 final score mga idol. Bye bye.